Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, bersama lagi saya dalam channel ini untuk membahaskan ataupun membincangkan idea-idea yang terdapat dalam trading seharian kita. Okey. Hari ini 20 hari bulan 6 2021 bersamaan dengan hari Ahad, bersamaan hari Ahad, dan kita masih lagi berada dalam keadaan lockdown PKP 3.0. Semoga Malaysia dapat segera keluar daripada krisis ataupun bencana COVID-19 ini. Okey. Tuan-tuan, hari ini saya nak share sedikit mengenai idea, mengenai goal, ke mana arah ataupun hala tuju gol selepas melakukan satu jatuhan. Kalau tuan-tuan lihat di sini di time frame weekly, ada melakukan satu jatuhan yang dahsyat, yang maha dahsyat saya boleh katakan. So kita lihat dalam 1200 pips tuan-tuan, 1200 pips. Dan saya lihat kebanyakan trader-trader kita ataupun kebanyakan individu gagal ataupun margin call, especially pada malam Khamis, pada pagi Khamis, waktu ada news FOMC. Okey, tak apalah. Okey, apa yang saya nak bincangkan hari ini ialah saya nak membincangkan satu setup di mana setup ini telah pun aktif, telah pun aktif. Setup ini kita kalau dalam hari ini saya lebih kepada untuk membincangkan setup dalam FMCBR, tuan-tuan, FMCBR. So kalau kita lihat di sini kalau kita belajar trading melalui FMCBR, kita ada satu setup di sini di mana setup ini kita namakan sebagai EL1 di weekly, tuan-tuan. So setelah berlakunya pattern apa, tuan-tuan? Pattern ABC kat sini. Okay, this one is A. This one is A. Kecil pula, tuan-tuan. Saya besarkan sikit, kan tak nampak. Okay, ini ialah A. Okay, ini ialah B. Sorry, tuan-tuan, A di sini, B di sini. Okay, so this one is A, B dan C-nya di atas. Okay, so pergerakan ABC ini ialah dalam keadaan menaik, dalam keadaan menaik. So tu ABC. So dalam FMCBR actually kita mengambil body, tak kisah tuan-tuan ambil body ke shadow pun tak ada masalah. Okay, kita ambil body pun tak ada masalah. So ini adalah pergerakan ABC di time frame weekly, tuan-tuan, di time frame weekly. So kalau kita ulang kaji balik ataupun kita refresh balik, dalam FMCBR kita hanya mencari entry level 1 di time frame yang besar, sama ada di time frame daily ataupun weekly. Okay, so di sini kita boleh marking ataupun kita boleh tulis satu, this one is EL1 di weekly. Weekly ada EL1. Okay, weekly ada EL1. So kita tandakan, kita tandakan zon EL1 di weekly. Actually penandaannya tak kisah. Setengah orang suka ambil shadow, setengah orang suka ambil body to shadow, setengah orang suka ambil body to body. Tapi bagi saya, kalau goal ni berdasarkan pemerhatian saya, dia kadang-kadang akan terlajak. So saya lebih suka ambil body to shadow kalau shadownya panjang. Okay. So di sini kita melihat pergerakan ABC di weekly dalam keadaan menaik, dalam keadaan menaik. So kita cuba untuk mencari entry buy berdasarkan setup EL1 di weekly. So macam mana kita nak mencari setup-setup? Kita akan filter di time frame yang lebih rendah. Okay, time frame yang lebih rendah. Okay, so ini ialah berdasarkan penarikan zone di weekly. So kita move on to daily. Okay, kita move on to daily, dan di daily kita boleh kecilkan zone juga, tuan-tuan, kita boleh kecilkan zone. Kalau di sini saya lebih gemar untuk menarik. Okay, kita boleh kecilkan zone. So kita tarik, di
This one is B. Sorry, saya tersalah. Okay. Kita boleh kecilkan zone. Maybe kita boleh tarik sampai ke hujung. Maybe dalam macam ni. Tuan-tuan, kita ambil shadow. Okay, jom. Okay. So, kalau tuan-tuan perhatikan di sini, kita dapat melihat di Delhi ada satu zone yang saya boleh katakan agak kuat. Okay. So, tuan-tuan perhatikan di sini. Di sini ada satu, boleh saya katakan sebagai this one kita panggilkan sebagai resistant yang pertama, and then this one pun ada satu lagi resistant. Okay, kalau tuan-tuan perhatikan, price naik, reject, naik dan reject, tetapi dalam masa yang sama this one candle ini telah pun berjaya break this particular resistance. So di sini, and then price datang di test, dan tuan-tuan lihat price meneruskan momentum ke atas. Okay, di sini ya. So naik, reject, break, retest, boom, dan teruskan ke atas. So keadaan sini saya boleh mengatakan bahawa di time frame daily kita ada satu zone yang boleh kita panggilkan sebagai resistance become support. Okay, resistance, support, resistance become support. Dan dalam istilahnya, okay, dalam istilahnya kita boleh panggil di sini is satu line. Kita boleh tandakan satu line di sini. Okay, satu line. Di sini ialah satu line yang kita boleh consider sebagai significant support or resistance. Significant support and resistance. Kalau di semua kita panggil significant support and resistance, ataupun di sini kita boleh panggil sebagai resistance become support. Dia ada banyak nama, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bagilah apa-apa nama pun. This one support become SBR, ataupun significant support and resistance, SSNR. Saya panggil significant support and resistance. Tak kisah, tuan-tuan boleh panggil apa-apa saja nama, tapi kita kena tahu apakah, minta maaf, kena tulis balik tuan-tuan. Tak apalah, kita tulis lah. Okay, this one sebagai resistance become support, ataupun significant support and resistance. Okay, di daily this one is di daily. Kalau di daily kita nampak dengan lebih jelas. Okay, kita nampak dengan lebih jelas. Okay, di situ. Okay, tuan-tuan. So, selagi mana ini ialah berdasarkan trading idea di weekly ya, tuan-tuan. So kalau kita melihat candle close di weekly dan juga di daily, kita masih lihat price masih lagi mencuba, price masih lagi retest. Ini saya boleh katakan keadaan adalah keadaan retest, tuan-tuan. Okey, dalam keadaan retest, kita kalau melihat kepada momentum jatuhan di daily, okey, momentum jatuhan di daily ialah apa? This one is momentum kejatuhan ya. Momentum jatuhan di mana lebih daripada 3 batang candle, which is momentumnya ialah sangat-sangat kuat. Momentum jatuhan ini ialah sangat-sangat kuat. Sehari, 2 hari, 3, 4, 5, 6. Kalau kita lihat kan open je market last week, 6 hari dia jatuh. So momentum masih lagi sangat kuat, tetapi terhenti di sekitar EL1 ataupun zone RBS, resistance become support, ataupun significant support and resistance di daily. Okay, so sebarang what we call that, pengambil semalam sebarang dagangan ataupun kita memilih untuk buy, perlulah mengikut kepada SOP yang ketat. Ya, kerana apa? Kerana kita sekarang melawan momentum jatuhan, tuan-tuan. Kalau kita lihat jatuhan ini amat dahsyat, amat dahsyat. Seminggu terjatuh dari 1, 2, 3, 4, 5 saya kira tadi dalam 1200 pip. 1200 pip. Kalau tuan-tuan entry 1 sen, lot 1 sen, account $100, MC tuan-tuan. Ya. So kita lihat momentum jatuhan 3 batang CS, lebih daripada 3 batang CS. So ini mengatakan momentum masih momentum untuk terus turun masih lagi kuat, masih lagi kuat. Tetapi last week dia terhenti di sekitar zone yang kita marking ini, which is kita panggil sebagai
resistant become support, ataupun di zone significant support and resistance. Okay, support and resistance. Okay, itu keadaannya di daily. Macam mana pula di H4? So kita melihat, kita zoom in di H4, apa yang price lakukan di H4. Okay, ini momentum jatuhan 3 batang, kita sembang di daily tadi. Okay, kalau kita lihatkan di H4 tuan-tuan, okay, di H4 melalui penarikan, kita boleh mengukur actually melalui penarikan Fibonacci. Kita ukur dia, this one, okay, dah mati dekat situ, tak ada masalah. Saya tak nampak itu tuan, sekejap di sini ke di sini? Saya rasa di sini ya. Okey, dah mati. And then price naik, CB1 pecah tapi tak sampai. Okey, price naik, CB1 pecah tapi tak sentuh pun zone 161, tak ada masalah. And then jatuhan CB1 pecah, kita lihat, kita ambil zone yang tertinggi lah di cluster ni. Okey, so this one is CB1. Okey, CB1. So okay, this one is CB1. So pecah. Okay, so sekarang price sudah pun sampai ke zone, ini zone dia, zone 423. Ini zone 423. So saya kotakkan sedikit. Okay, saya buat kotak. Okay, zone 423. Salah satu cara lagi, kalau kita lihat, kita juga boleh tarik di daily. Tak ada masalah kita tarik di daily. Kalau kita tarik di daily, so kita ambil shadow. So price pun sudah sampai ke zone 261. Okay, zone 261. Sama je tuan-tuan, sama saja. So bila kita melihat keadaan ini, so sebarang pengambilan sell ialah kita perlu berhati-hati dengan pengambilan sell. Kerana apa? Kerana sekarang price sudah pun berada di sekitar ES1 weekly di sini, dan juga di sekitar significant support and resistance di daily, di daily. Tetapi untuk kita buy, kita perlu ada SOP yang ketat, tuan-tuan. Untuk buy, kita perlu ada SOP yang ketat. Okey, so kita nampak masih lagi price masih lagi masih lagi retest. Saya tak cakap dia belum menembusi, kerana dia boleh tembus. So kalau kita lihat dia, price masih lagi reject ataupun retest this particular zone. So apa yang saya nak cerita sebenarnya ialah macam mana kita nak buat ataupun trade idea kita untuk membuat posisi, membuka posisi dengan buy berdasarkan SOP FMCBR. SOP ini adalah sangat ketat. Okey, adalah sangat ketat. Okey, so kita sudah lihat keadaannya di H4, and then kita move di H1. Kita move ke H1. Okey, saya kecilkan sedikit. Okey, so di keadaan di H1, ataupun kita nak keadaan di H1, okey, kita antara SOP yang actually diberi penekanan sendiri oleh co-founder FMCBR, which is Cik Zul. Okay, antara checklist untuk SOP pengambilan buy, saya tulis kat sini, checklist ataupun SOP buy. Okay, SOP buy, checklist atau SOP buy lah saya cerita. Okay, yang pertama, okay, price perlu berada di level 261 ataupun 423. Okey, 423. This is level Fibo lah, tuan-tuan. Level Fibo. This is antara checklistnya. Yang pertama ialah price perlu berada di level 261 ataupun 423, which is berdasarkan analisa yang kita buat tadi. Di daily sudah pun cecah 261, dan di H4 sudah pun sampai ke 423. Okey, so checklist yang pertama ini ada. Okey, ada. Okey, yang kedua,
Okay, yang kedua, price perlu berada di kawasan SNR. Okey, dalam kes ini kita beradakan price berada di kawasan ES1 weekly ataupun significant support and resistance di daily ataupun tadi resistance become support. Okey, mesti berada di sekitar SNR itu tuan. Price mesti berada di sekitar SNR. Significant SNR. Okey, significant SNR, which is checklist ini juga sudah berlaku, sudah ada. Okay, price sudah pun datang retest balik dekat area zone RBS yang kita maki di daily dan juga significant support and resistance. Okay, pas. Okay, dua checklist sudah ada. Apa yang ketiga tuan-tuan? Yang ketiga, perlu ada divergent tuan-tuan. Perlu ada divergent. Okey, perlu ada divergent. So, kalau di H1 ya, keadaan sekarang kita melihat this one price membuat new low dan AO dalam keadaan divergent. Okey. So, kita mengatakan di sini bahawasanya divergent sudah pun ada bibit-bibit divergent untuk AO sudah ada di H1. Sudah ada di H1. So, checklist ini pun pas. Apa yang keempat tuan-tuan? Yang keempat, perlu ada initial break tuan-tuan. Yang keempat, kita perlu ada initial break, which is dalam kes ini di H1 belum ada lagi initial break. So, this one is relax lah. Tak ada. Okey, kita tukar color. Tak ada kita. Okey, merah lah. Senang. Okey, tak ada. And then, yang kelima tuan-tuan, wajib ada CB1. Wajib ada CB1 pecah. Ini ialah antara perkara-perkara utama yang perlu diberi penekanan. Okey. So, ini ialah di antara SOP ketat. SOP ketat FMCBR sebelum kita melakukan dagangan ataupun mengambil keputusan untuk sebarang pengambilan buy untuk gold. Berdasarkan setup EL1 di weekly, tetapi kita membuat analisa multi time frame dan keadaan ini kita melihat kita akan mengambil peluang-peluang untuk buy sekiranya berlaku benda-benda ini telah pun terjadi di time frame H1. Itu kita menunggu apa SOP ataupun checklist yang kita tunggu di H1. Price perlu berada di level 261 ataupun 423, which is dah sampai. 261 di daily, 423 di H4 dah sampai. Price berada di sekitar SNR dan juga RBS, resistance become support, which is dah sampai, iaitu SNR di daily ataupun resistance become support di daily sudah ada. And then divergent, kita dah zoom in sampai time frame H1, dah ada divergent time frame H1, tetapi ini kita tak confirm whether divergent ini akan membentuk fully divergent atau terus naik ataupun tidak, kita tak tahu lagi, tetapi dah ada bibit-bibit divergent tu dah ada. Yang keempat, IB, initial break, which is masih lagi belum ada. Dan yang kelima, wajib pecah CB1. Okey, wajib ada CB1, wajib ada CB1. Apa ayat dia? Wajib break CB1. Senang, wajib break CB1. Okay, this one. Okay, so kalau kita tengok di H1, CB1 nya berada di sekitar ini. Okay, so kita hanya menunggu adanya initial break, dan adanya CB1 break, and then
baru kita akan melakukan ataupun mengambil keputusan untuk buy setelah kita melihat checklist ini. Ya, checklist ini. So checklist ini adalah antara checklist atau SOP yang ketat berdasarkan silibus ataupun co-founder Cikgu Zul yang telah pun memberitahu kita bahawa sebarang pengambilan buy mestilah melalui SOP yang ketat sekiranya momentum ataupun jatuhan masih lagi kuat, especially di daily dan juga di H4. Okay? Okay? So tuan-tuan, intipatinya level kali ini ialah kita melihat apakah trade idea kita untuk gold, which is di weekly ada setup EL1, and then kita filter di daily ada significant support and resistance, dan juga pada masa tersebut itu membentuk resistance become support. Okay, and then dalam masa yang sama Fibo di daily pun sudah mencapai level 261. Okay, level 261, dan kita zoom in juga DH4, dan DH4 memberitahu kita bahawa price sudah pun berada di sekitar 423, level 423 H4 Fibo. Okay, cantik. And then kita zoom in di time frame H1, which is kita melakukan kita melihat time frame yang lebih kecil di H1, dan di H1 sudah ada AO divergence, bibit-bibit AO divergence tu sudah ada, sudah terbentuk, and then kita hanya menunggu initial break dan juga CB1 break untuk kita melakukan mengambil sebarang posisi buy. Sekiranya benda ini, actually item 4 dan 5 ini tidak berlaku, no buy untuk gold di time frame H1. No buy. Kita hanya buy sekiranya sudah ada pintu yang dibuka, dan sekiranya pintu sudah dibuka dan kita sudah mengambil posisi buy, kita perlu tahu di mana kita perlu kira kita punya risk and reward, kita perlu tahu di mana kita perlu cut loss, kita perlu tahu apa kita punya exit plan. Okey, tuan-tuan? Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini, berdasarkan kita telah melakukan apa trade idea kita untuk gold, mapping untuk gold, untuk mencari posisi-posisi buy, posisi-posisi buy untuk kita follow EL1 di weekly. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.